के चाहते तो करे फलेर में पानी खोते चला कितना सब्र वाला है कितना सब्र वाला है फातिमा का शहज़ादा ये फातिमा का शहज़ादा मुस्तफा का प्यारा है मुस्तफा का प्यारा है फातिमा का शहज़ादा ये फातिमा का शहज़ादा में आया है फातिमा का शहज़ादा एक मरतबा दुरूद पढ़े अल्लाह दुरूद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना সুদাই কারণা করেন মাঝে মাঝে সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ নারা লাগাটা বেশ মিডলে হয়ে যাবে আমাদের উপরে আর তার সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যাবে আপনাদের ইমানের টেস্ট ইস পাশে একবার জবান খুলে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আল্লাহ পাক যদি আপনাদেরকে হাতে প্যারা নিয়ে না দেওয়া আছে হাত উঠে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ দেখে গুম্বাদে খাজদা देखे नाओ या সবাই বলতে পারবেন ডেকে নাও ইয়া রাসূলুল্লাহ সবাই বলতে পারবেন যদি ডেকে নাও ইয়া রাসূলুল্লাহ এটা কিন্তু আল্লাহ পাক বলবেন না কি রাস্তা হয়ে যাবে এখন সবাই মনে বলেন ডেকে নাও ইয়া রাসূলুল্লাহ দেখে गुम्बदे खजरा देखे नाओ रसूलल्लाह देखे नाओ या रसूलल्लाह देखे गुम्बदे खजरा देखे नाओ देखे नाओ या रसूलल्लाह देखिबो तुई नयने देखिबो तुई नयने मदीना या रसूलल्लाह देखे देखे नाओ या रसूलल्लाह देखिए गुम्बदे खजरा देखे नाओ या रसूलल्लाह एक হাদিসে পাক পেশ করতে আছেন হুজুর আছেন একবার মোহাম্মদ জবান খুলে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ বেচারা নবী পাকের রওজায়ে হাজির দিল যারা নবী পাকের রওজায়ে হাজির দিল যারা নবী পাকের रोजाया तेरी शाफाअत वाजिब तादेरो पर शाफाअत वाजिब तादेरो पर हो सोना या रसूलल्लाह
সাফা